Se tu parla spagnolo, portoghese, italiano, francese o inglese, molto probabilmente tu potrà comprendere lo che io dissem, mesmo se tu non hai studiato questa lingua interlingua. Interlingua es una lingua auxiliar internacional, create pro, facilitar la communication interpersonas de diferentes lenguas. Ello es basate sur vocabulario común del lingua romanic, español, italiano, portoghese, francese, le latino e le inglese, sì inglese etiam. Su gramática es simplificate, lo que lo hace facile a aprender. Muchas personas que parla lenguas romanic o inglese pote comprender textos in interlingua sin haberlo estudiate, nam y yo, USA, parolas familiar, estructura simple. Si tu comprende la historia que io va a narrar, lanza un commento con tu lingua native e cuál porcentaje del video tu ha comprendite. Comenciamos. Julio Florencio Cortázar es una figura central en la historia de la literatura latinoamericana, e su vida es marcata por eventos e circunstancias que le definiva tanto personal como profesionalmente. Capítulo 1. Introduction e Origines. Nascite il 26 di agosto 1914 in Ixelles, Belgica, Julio Cortázar veniva al mondo in una famiglia argentina durante che suo padre trabajaba en la embajada argentina. Iste localitate europee de su nascentia esseva el resultado de las obligaciones profesional de su padre, Julio José Cortázar. La madre de Julio, María Herminia de Scott, también de origen argentina, se trovava presto sola al cura de sus filios cuando la familia retornaba a Argentina post la eruption del Prime Guerra Mundial e la subsequent mudanza temporari a Suiza. Al retornar a Argentina in 1919, la famiglia si stabiliva in Banfield, un suburbio de Buenos Aires. Sì, Cortázar esseva essenzialmente educate per su madre e su tante, date che su padre abbandonava la famiglia quando Julio aveva 6 annos. Este evento marcava profondamente le sensibilità del giovane Cortázar verso temas de abandono e solitudine che più tarde le explorarea in su obra. Desde molto giovane, Julio demostrava un'inclination notabile verso la lectura, se immergente in le obras de Jules Verne e Edgar Allan Poe, cuje narrativas de aventura e misterio resonarea in su futuras creaciones literari. Alle tenera etate de 9 annos, le escribeva su prim novella, demonstrante un precocitate que preocupaba a su madre al punto de consultar un médico. Iste, tamen, simplemente recomandava un pausa in su vorace hábito de lectura, un consiglio que faceva poco pro frenar su pasión literari. Este capítulo serví como un fenestra al primos annos de Cortázar, establiente un contexto que explica tanto su desvelopamiento intelectual como su futura trayectoria como escritor. In summario, la infantia de Cortázar, marcate per l'exilio, le abandono paterne e un dedication precoce al litteras, plantava le semines de lo che esserea un prolifiche carriera literari, caratterizzate per le innovation stylistic e le profunditate thematic. Capítulo 2. Disvelopamento de interesses e education. La trayectoria educativa e académica de Julio Cortázar esseva fundamental en la formación de su identidad como escritor e pensator. Esta section explora su disvelopamento en l'ambiente educative e como isto influiva su interesses literari e professional. Desde giovane etate, Julio Cortázar demostraba ser un estudiante excepcional con un appetite vorace pro le cognoscentia, lo que le guidaba verso una education formal en le campo de litteras. Inicialmente, Ile se formaba como magistro de escola primari, un vocation que culminaba con su graduation del prestigiosa Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta en Buenos Aires. Este periodo esseva crucial, pois consolidava su amor pro la literatura e le provideva le instrumentos básicos pro comunicar e compartir su pasión pro le parolas. Continuante su trayectoria académica, Cortázar ingresaba en la Universidad de Buenos Aires, UBI Ille se graduaba como profesor de literas. Durante sus annos universitari, Ille profundava su studio de literatura classica e moderne, lo que enrichiva su perspectiva e approccio critico verso le obras literari.
Este anos esseva fundamental para forjar su futuro como escritor e crítico literário. Post su graduation, Cortázar cominciava a enseñar en diverse escolas secundarie de Buenos Aires e Chivilcoy. Su experiencia como educador le permiteva haber contacto directo con le nuove generaciones e observar lor dinámicas e intereses, lo que posteriormente influiría a su escritura, caracterizate per un constante recerca de renovation stylistic e thematic. Su carriera accademica prendeva un cambio significativo in 1944, quando Ille accettava un position come professore in le Universitate de Cuyo in Mendoza. Esta experiencia non solamente ampliava su orizzonte professional, ma anche le exponeva a un ambiente plus large e diversificate de pensamento e debatto. Durante su residencia in Mendoza, Cortázar publicava sus primos scriptos en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigite per Jorge Luis Borges, un incontro editorial que sería decisive. Travalier sub le égida de Borges, un figura central in la literatura argentina, stimulava su sviluppamento intelectual e creativo. Tamen, su supporto a un gruppo de professores e studentes que se opponeva al gobernamento peronista de ille tempore resultava in su dismission. Este evento marcaba un punto de inflexión en su vida, obligándole a retornar a Buenos Aires. V.I. Ille comenciava a laborar como traductor. La transición de educator a traductor non solamente reflecteva le cambios politici dell'epoca, ma anche aperiva un nuovo capitolo in su vita, permittentele dedicar plus de tempore a su propria scrittura creativa. Este capítulo mostra como la formation academic e le experiencias profesional precoce de Cortázar non solamente nutriva su mente, ma anche formava su carriera literaria, preparantele pro devenir un del narratores plus innovativ del século XX. Su education non esseva solamente academic, ma un rich tapestry de experiencias que influiva profundamente su obra literaria. Capítulo 3. Primos desafíos e sucesos. Julio Cortázar es recognoscite como un del escritores plus innovativ del século XX. Este capítulo detalla como sus primos desafíos en la literatura le guidava verso successos significative que lasciava un marca indelebile en la literatura mundial. En 1951, Julio Cortázar publicaba su primer libro de contos, Bestiario, un'obra que marcava l'inicio de un nuove era in su carriera literaria. Este libro non solamente consolidava su reputation como scriptor innovative, ma anche aperiva le portas a nuove opportunitats. Gracias al reception positive de Bestiario, Cortázar recipeva un bursa del gobernamento francese pro estudiar literatura francese contemporanea in Paris, un cambio que definiría el resto de su vida e carriera. Il movimento de casa a Paris non esseva solamente un cambio geographico, illo representava un transformation in su vita personal e professional. París, con su ricca storia letteraria e su scena cultural vibrante, offereva a Cortázar le ambiente perfette pro experimentar e explorar nuove formas literarie. Durante su residenza in iste citate, Ille si immergeva in le studio della letteratura francese, lo que enrichiva su stilo e perspectiva. Durante que Ille trabajaba como traductor pro la UNESCO, Cortázar continuaba a escribir, creando alcune de sus obras plus emblematiche. En 1956, Ille pubblicava Final del Juego, un altro libro de contos che confermava su maestria in le arte del conto breve e su capacitate pro capturar le complexitate del condition human con subtilitate e profunditate. Esta obra fortificava su position como un de los scriptors plus promitente de su generation. L'ever punto de inflexión en su carriera ocurreva en 1963 con la publication de Rayuela. Este romance non solamente esseva un successo de critica e de pubblico, ma anche rivoluzionava la letteratura latinoamerican con su struttura non linear e su stilo unique. Rayuela es considerate un de obras plus importante del século XX, influentes scriptors e lectores pro su audace ruptura con le formas narrative convencional. Le romance permitteva a lectores seliger su proprio cammino per la storia, un'innovation che reflecteva le filosofia de Cortázar che la letteratura deve essere un'esperienza active e participativa.
L'impatto de Rayuela extendeva le fama de Cortázar ultra le frontieras de América Latina e le gagnava un plasia permanente in le canon della letteratura mundial. Le annos impari non solamente solidificava su carriera, ma anche lo establiva come un intellectual clave in le dialogo cultural inter América Latina e Europa. Este capítulo enfatiza como le defías inicial e les sucesos de Julio Cortázar, desde su prim publicaciones usque a su obra culmine, Rayuela, e seva fundamental in su disvelopamento como scriptor. Cada successo e cada defia stimolava su ricerca continua de innovation e experimentation, cementante su legato come un pionero litterari cusce obra continua a inspirar generaciones de scriptors e lectores in todo el mundo. Capítulo 4. Successos e contributos principal. Julio Cortázar, un del pilares del boom latinoamerican, ha lasciato un legato durabile in la letteratura mundial. Este capítulo explora sus successos e contributos plus significativi che ha abite un impacto profundo in le mundo literari e ultra. Julio Cortázar es un del figuras plus eminente del boom latinoamerican, un movimento literari che catapultava anche autores como Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa al fama global. Este movimento se caracterizava por sua innovation narrative e sua audácia exploration de temas politic, social e existential, elementos que Cortázar dominava com maestria em suas obras. Su romance Rayuela, publicado em 1963, es sin dúvida un del contributos plus revolucionari de Cortázar a literatura contemporanea. Per su struttura fragmentata e non lineare, iste obra defieva le convenciones narrative tradicional e offereva un nuova forma de interaction textual, invitante le lector a essere coautor dell'esperienza literari. Rayuela non solamente innovava in forma, ma anche profundava in le exploration dell'identitate e del realitate, temas que resonava profondamente in un contesto de ricerca e cambio culturale in America Latina e in le mundo. Ultra Rayuela, Cortázar es largamente reconocido por sus contos, que ella recopilaba en colecciones como Bestiario, 1951, Final del Juego, 1956, e Las Armas Secretas, 1959. Este contos es exemplar de su habilidad a fusionar le real con le surreal e le fantastic, explorante le frontieras del perception e dell'existentia de maniera que defí e amplia le mente del lector. Contos como La Casa Tomada, Continuidad de los Parques e Axolotl non solamente es piezas clave in la literatura del século XX, ma anche ha influite generaciones de scriptors e artistas, se destacante por su originalitate e su potentia evocative. In 1962, Cortázar publicava Historias de Cronopios y de Famas, un'obra che frangeva ancora plus le moldes literari per introducir un stilo narrativ ludic e experimental. Este collection de relatos breve e viñetas es notable pro su humor e su inventivitate, offerente un vision del mundo per lunetas absurd e meravigliosamente distorsionate, e ha esite celebrate pro su frescor e su ingenio. Plus tarde, in 1973, Cortázar abordava de maniera plus directa temas politic in su romance El libro de Manuel, que reflecteva su crescente engajamento con causas social e politic, especialmente in relation al turbulencias in América Latina durante le decenios de 1960 e 1970. Este romance es un testimonio de su habilidad a combinar le arte con le activismo, usante la literatura como un medio pro comentar e participar en el discurso político e social. Les successos de Julio Cortázar e su contributos a literatura non solamente ha enriquito le panorama literari, ma anche ha lasciato un vestigio indelebile in le maniera in cui nos comprende e narra nostre proprie historias. Su obra continua a ser un fonte de inspiración e estudio, demostrante que la literatura puede ser tanto una forma de arte como un instrumento de cambio social. Capítulo 5. Impacto e legato. L'impatto e legato de Julio Cortázar es tanto vaste quanto su obra,
influente profundamente la literatura e ultra. Este capítulo detalla la magnitud de su influencia y cómo su legato persiste tras le tempore. Julio Cortázar, reconocite como uno de los autores plus influentes del século XX, lasciava un vestigio indelebile in le mundo literario. Maestro indiscutibile del conto breve, Cortázar se distingueva per su abilitate a fusionar el realismo con elementos de fantasía y surrealismo, creando un stilo literario que defieva e redefineva le convenciones narrative tradizionali. Su approccio innovativo non solamente trasformava la struttura del relato breve, ma anche aperiva nuove possibilità pro le experimentation in le romance, inspirante generations de scriptors e lectores in tutto il mondo. Su obra ha esite traducite in múltiples lenguas, lo que demonstra su relevancia e resonancia global. Scriptors de diverse tradiciones literarias citate Cortázar como un influencia clave, admirante su capacitate de interweaver lo quotidian con lo extraordinario de maniera que profundiza nostra comprensión del realitate e del perception. Ultra su impacto in la literatura, Cortázar influiva etiam altere áreas del arte e del cultura. Su relation con le jazz, per ejemplo, es ben cognoscite, e su maniera de integrar iste música en su scriptura reflecte su desir de capturar la espontaneidade e la improvisation, características esencial de su estilo literario. Asimismo, Cortázar colaboraba con artistas visuales y cineastas, explorante la intersection intertexto e imaginé, lo que ampliaba ancora plus la extensión de su influencia. Durante su vida, Cortázar esseva recognocite con numerosi premios e honorarios, inter que se destaca le Premio Médicis in 1974 pro su romance Libro de Manuel, un recognition que sublinea su acceptation e prestigio in la esfera internacional. Este premio non solamente celebrava su innovation literari, ma anche riconosceva su engagement con la letteratura come un medio pro le cambio social e politic. El legato de Julio Cortázar continua vivente in le escolas e in le círculos literari. UBI su obras es studiate pro lor complexitate structural e profunditate thematic. Festivals literari e conferentias in tutto il mondo sovente include paneles e discussion dedicati a su obra, assicurante que su influencia perdura in le nuove generaciones de scriptors e pensatores. Julio Cortázar non solamente cambiava le maniera in cui si scrive e si legge la letteratura, il etiam ampliava nostre capacitate di immaginare e comprendere il mondo. Su legato, dunque, è tanto durabile quanto trasformante, situantele in le pantheon del grande innovatores literari del secolo XX. Capítulo 6. Vita personale e reflexiones final. Julio Cortázar esseva un personaggio molto facettato e cuja vita personale esseva profondamente interligato con su obra literaria e su activismo politico. Este capítulo explora los aspectos plus íntimos de su vida y las reflexiones finales sobre su impacto y legato. Julio Cortázar, ultra de ser un escritor revolucionario, esseva un defensor activo del causas politic de sinistra. Durante toda su vida, ille se comprometteva con le lucta pro le directos human e supportava ferventemente le movimientos revolucionari in America Latina. Iste facceta de su vita non solamente influiva su obras, ma anche defini su position in le mundo cultural e politic, UBI frequentemente on le trovava al core del debates intellectual e politic de su tempore. Cortázar se maritava 3 veces, e cada uno de sus matrimonios reflecteva diferentes etapas de su vida e evolución personal. Su primo matrimonio esseva con Aurora Bernardes, qui non solamente esseva su compañera, ma también un del principal traductores de su obra. Plus tarde, ille se univa a Ugne Carvelis, cuya influencia se extendeva a su activismo político e su conexión con les círculos intelectual e artistic que supportava causas de sinistra. Tamen, esseva su terzo matrimonio con Carol Dunlop, que lasciava un marca indelebile in su vita personal e professional. Carol non solamente esseva sua sposa, ma tamben su collaboratora literari. Insieme illes emprendeva le viaggi che esseva narrate in Los Autonautas della Cosmopista,
un crónica dell'or percurso in un camioneta Volkswagen de París usque a Marsilia. Esta obra es un testimonio de su amor e compañerismo, offerente un visión intime dell'orbita insieme e su capacità de transformar la vita quotidiana in un'avventura literaria. Le 12 de febbraio 1984, Julio Cortázar moriva in París a causa di leucemia. Su morte marcava le fin de un'era literaria, ma su legato continua vivente. Ille esseva inumate in le cemiterio de Montparnasse, Juxta Carol, in un tumba che se ha divenite un loco de peregrinación pro admiratores e lectores de tot le mundo. Cortázar lasciava un legato literario che continua a inspirare scriptors e artistas in diverse disciplinas. Su contos, romances e ensaios non solamente defaie nostre expectations literari, ma anche invita a un reflection continuate super le possibilitats del language e del narration. Su influentia perdura, resonante in le nuove generaciones de scriptors, qui vide in Cortázar non solamente un maestro del relato, ma anche un spirito rebelde e un eterne explorator del condition human. Capítulo 7. Sumario final. Julio Cortázar, con su inconfundibile vestigio en la literatura, transformaba la manera de conceber le conto e le romance. Este capítulo final resume los aspectos plus destacate de su vida e obra, consolidante su estatura como pionero e eterne influenciator en la esfera literaria. Julio Cortázar, un figura central del boom latinoamericano, lasciava un legato durabile come innovatore e pionero in la literatura tanto latinoamericana come mondiale. Nascita in Belgica e educata in Argentina, Cortázar trasversava non solamente frontieras geographiche, ma etiam literari, redefinente le generes del conto e del romance con un'abilitate magistral che lo distingue come uno dei scriptors plus importante del secolo XX. Su obra se caracterizza per un profunda exploration del realitate per un prosa poetic e un approccio ludic verso le strutture narrative. Cortázar non se contentava con le formas tradicional. In loco, ille defieva costantemente le expectaciones literari, invitante le lectores a participar activamente in le creation del signification a través de textos que se legge non solamente con le oculos, ma etiam con le corde e le mente. Rayuela, su obra plus emblemática, es un claro ejemplo de este approcio innovative. Le romance offre una struttura fragmentate che permite múltiples lecturas, rompente con le linearitate e proponente un tablero de dirección que invita a los lectores a eliger su propio camino per la historia. Este metodo revolucionario non solamente cambiava le maniere de scribere romances, ma anche ampliava le perception de lo que la literatura poté esser. Ultra su contribuciones formal alla literatura, Cortázar esseva etiam un defensor passionate del derechtos human e un crítico vocal dell'injusticia social. Su engajamiento con le causas políticas de sinistra e su activismo es intrínsecamente ligate a su escritura, reflectente su credentia in la literatura como un instrumento pro le cambio social. Cortázar influiva e continua a influir generações de scriptors e lectores in todo el mundo. Su legato se extende ultra su textos, su approcio verso la literatura como un espacio de experimentation e su visión del scriptor como un agente de cambio continúa a resonar en la cultura literaria contemporánea. In conclusion, Julio Cortázar non esseva solamente un scriptor. Ille esseva un innovator, un rivoluzionario e un maestro cusce obra continua a defiar, inspirar e offerer nuove manieras de comprender le mundo e nostre relation con illo. Su vita e obra es testimonio del capacitate dell'arte pro transformar, connecter e enriquir nostre vitas. Trova plus contento in interlingua in nostre canal Planeta Libro.